आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेबी झियो पटेइबा पई वशीकरण विद्या जहाकु प्रयोग करी आपण निज पसंदर झियो को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। पड़िशा घर भाउजको मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिबे। एथिपई आपनकु बेसी किछि करिबाकु पड़िबनी। केवल चुपचाप 4टी तुलसी पत्र एही जगारे रखिबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार किपरि से झियो हेउ बा भाउज आपणक आड़को आकर्षित हेबाकु लागिबो। पागली परी आपणकु भल पाइबाकु लागिबो। आपण ताकु जहा कहिबे सी करिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकु पटेई पारुनांती ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई थकी गलेनी हेले से झियो बा नारी आपणकु भाव देउनी, आपणकु देखिले अणदेखा करुची। तेणु जदि आपण एही सबु समस्यार समाधान चाहुचंती, से झियो बा नारी को पटेइबाकु चाहुचंती, ताकु निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबाकु चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे एमिति एक प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण जार प्रयोग रे आपण से झियो बा नारी को निज बसरे करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। जदि केउ झियो आपनकु धोखा देइची छाड़ी पळेइची, तेबे आपण एही वशीकरण करिकि देखंतु। से झियो जेते दूर रे थिले मध्य आपणक पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो। निजे आसीबो, आपणक सहित कथा हेबो, आपणकु भल पाउची बोली कहिबो, आपणकु छाड़ी रही परिबनी। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। केही भी एहाकु अति सहजरे करि परिबे। बिना कोनोसी पैसा खर्च करी आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण करि परिबे। किंतु फ्रेंड्स, वशीकरण करिबा पूर्वरु मोर गोटिए छोटिया अनुरोध शुणी नियंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करुछंते कि गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। तेणु मोर सेई बंधु मानको अनुरोध कि आपण वीडियो को पूरा देखंतु, शेष पर्यंत देखंतु। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। देखंतु, जेउपरि आपण भगवान को मानुछंती, भगवान को ऊपरे विश्वास रखिछंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउछंती, जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि वशीकरण हुए, तंत्र मंत्र जंत्र काम करे, किंतु एहाकु आपणकु सिद्ध करिबाकु पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकु पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकु ग्यारंटी देउची आपण केवल गोटिए थररे सफल हेबे। जदि गोटिए थररे सफल हेई पारुनांती, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। ठीक अछि, मन रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकु एही वशीकरण करिबाकु पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकु ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। ठीक अछि, आउ गोटिए कथा, आमर एमिति बहुत सारा दर्शक बंधु माने अछंती जेउ माने आमको कहउचंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु। हजार हजार टंका जाचुछंती। देखंतु, आमर एही चैनल रे बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि, जहाकु आपणकर सुविधा पई अपलोड करा जायछि, जहाकु आपण बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि परिबे। तेबे आपण पैसा कोन पई खर्च करिबे? आपणकु यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिल जिवो जेउ माने मोबाइल नंबर देउचंती, वशीकरण करिबे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउचंती। तेणु मोर अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सबु ठकामीरु दूरेई रुहंतु। ठीक अछि, तेबे फ्रेंड्स, वशीकरण
କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଘରୋଇ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା କଲମ ଆଣିବେ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆସନ ପକେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ତା ଉପରେ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 2 ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ। ତାପରେ ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ନାମ 3 ଥର କହିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ପୁଟୁଳିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।